Merħba għal din it-tieni lezzjoni. F'din it-tieni lezzjoni se niżlu il-WordPress. Il-WordPress huwa content management system li bih tista' toħloq website b'mod sempliċi simili ħafna għal dak għal mod kif toħloq dokument fuq il-Word Microsoft Word. Biex niżlu din is-software irridu morru fil-website www.wordpress.org. U minn hemm niżlu dan is-software u nimxu qudiem ninstallaw. Mela, naraw kif. So Google, nitbu WordPress. Morru wordpress.org. Get WordPress minn hawn fuq. Nizlu ftit l-isfel u għandek naraw buttuna Download WordPress 5.4. Klikki fuq Download WordPress 5.4. U mill-ewwel jibda nieżel il-zip file tal-WordPress. Once li jinżel il-zip file tal-WordPress, nistgħu nagħmlu show in folder. Jiftinna il-folder tad-downloads fejn taraw li hawn WordPress 5.4. Mela, tieni ħaġa li nagħmlu għal nikklikkjaw fuq il-WAMP server, dak is-software li niżilna fl-ewwel lezzjoni. Meta nikklikkjaw fuqu hawn isfel fejn arroġġ jiġina l-logo tiegħu aħdar. L-ewwel ikun aħmar u mbagħad jiġi orange u mbagħad fl-aħħar jiġi aħdar. Meta jkun ġie aħdar jiġifieri jkun illowdja u fetaħ li bih nistgħu naħdmu. Nikklikkjaw fuqu u għandna dil-buttun hawnhekk www directory. Nikklikkjaw fuqu u jinfetħilna dan directory. Il-directory www huwa directory li fih aħna nitfgħu il-files tal-websites tagħna. Issa mela, li rridu nagħmlu morru downloads, nafsu right mouse button fuq WordPress 5.4, nagħmlu cut, issa nagħlqu dan, immorru fil-folder www nerġgħu paste hawnhekk. Issa hawnhekk nekstraktjaw il-files minn zip file tal-WordPress li niżilna. Extract. Issa. Mela. Nsemmu my site. Okay. Once li extractjaw il-files, nistgħu naraw li hawnhekk ikkreaw folder my site li fih ġemm WordPress u dawn huma il-files li għandna bżonn għall-website. Mela nisselektjawhom kollha, Control X biex nagħmlu cut, immorru fil-folder my site, Control V hawnhekk u nistgħu nikkanċellaw il-folder void tal-WordPress. Nistgħu nagħmlu huwa niftħu il-browser tagħna, mmorru localhost. Localhost huwa s-server tal-WAMP u qed naraw taħt your projects għandna my site. Jekk immorru localhost/my site, qed jina l-ewwel fażi tal-installazzjoni tal-WordPress. Qabel ma nibdew l-installazzjoni tagħna tal-WordPress irridu nissettjaw xi affarijiet oħra fuq il-WAMP. Mela rridu nagħmlu mmorru localhost. phpMyAdmin. phpMyAdmin hawnhekk il-username ikun root u l-password tkun root ukoll, nafsu go.
password il-isba password mhux root, il-password vojta. Username root u password vojta. Hawnhekk nikklikjaw fuq new biex nikkreaw database ġdida tkun id-database tal-website. Kreaw database name my site _db. U nikklikjaw create. Issa mmorru nerġgħu fuq il-WordPress fejn għamilna localhost my site WordPress.admin. Nħallu English United States nafsu continue. Let's go. Database name. Database name għandna kif għamilna my site _db. Username għad-database huwa root. Password hija empty. Database host localhost, table prefix nistgħu nħallu wp_. Submit. Dik il-messaġġ li huwa kollox sew, run the installation. Site title my site. Username huwa username li aħna ħanużaw biex nillogjaw fil-website. Ma hawnhekk ħanagħmlu f'dan il-każ admin ma nissuġġerilkomx li tagħmlu l-istess fuq il-website tagħkom speċjalment meta tkun online. Password. Użajna dik, nagħmlu email admin@mysite.com u install WordPress. Sta taraw hawnhekk jgħidlek success WordPress has been installed. Admin u għandek il-password. Nistgħu login. Il-username hija admin. 2 3 4 5 6 7 8. Login. Sta taraw għandna website taħdem fi ftit sekondi. Grazzi, kumplament nerġu naraw kif nistgħu nagħmlu l-website daqsxejn aħjar tidher isbaħ u nżidula xi features ukoll fil-lezzjonijiet li jmiss. Jekk ikolkom bżonn xi għajnuna jew tixtiequ titaraw xi ħaġa oħra u tixtiequ tgħiduli xi ħaġa oħra tistgħu tidħlu fil-Facebook page tiegħi li hija WordPress in Maltese u jew li ħanħalli il-link tagħha taħt dan il-video. Grazzi.